हेलो फ्रेंड्स मु विचित प्रकाश आपको पुणी थे मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। चलते फ्रेंड्स आपने बर्तमान मो जो मैंने भी ओटीटी एग्जाम देते पेपर 2 रो सोशल स्टडीज जो मैंने भी आम सोशल स्टडीज देते आर्ट्स स्टूडेंट्स से मुझे नहीं आसी क्वेश्चन एवं तार सठिक आंसर ट्राए कर सब क्वेश्चन सठिक भाव में आंसर देवाई 100% सठिक भाव देवाई चेष्टा कर कौन भूल हो जाए आपने कमेंट करदे एवं कि आसला आप सब जापर। तो देखो मुझे जल्दी जल्दी आपको नहीं आसी जो मानकर भी माने जदि पेडागोजी एवं ओडिया जो मैंने जदि जाना चाहूँगी तो आई बटन अच्छे मोर प्रीवियस लिंक रे दुईटा वीडियो बनी गोटे सेपरेट पेडागोजी एवं ओडिया से गुड़ा देखी ने। तो वीडियो को भल भाव में लास्ट पर्यटन देखूँ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ फ्रेंड्स मानक पठातु। चलतु जल्दी जल्दी आरंभ करदे 91A। तो संविधान प्रणयनकारी सभार किए सभापति थे तो जब हमें कह हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए थे ना आंसर हम ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेमती नंबर 92 क्वेश्चन कौन लिखाई ना 1799 मसीह फरासी माने क्यों राजवंश विरोध में विद्रोह करते 92 रोजी कौटा हम ना डी बोरबन विरुद्ध से विद्रोह करते। तो भारतीय संविधान जरूरीकालीन धारागुड़िक क्यों देशर संविधान द्वारा प्रभावित। तो जब 93 कथा चिंता करवा 93 रे आप देखो 93 सी जर्मनी और ओमान रिपब्लिक। 94 क्यों अर्थनैतिक अधिकार अटे व्हिच इज एन इकोनॉमिक राइट 94। तो 94 जदि हम आंसर हम एटा राइट टू एम्प्लॉयमेंट नियुक्ति पाइबार अधिकार। तो सेम जदि कहबा हमें केउ प्रकार शिक्षार्थी प्रतिकरण शिक्षादान रे उपकृत होती व्हिच कैटेगरी ऑफ द लर्नर इज बेनिफिटेड बाय द रिमेडियल टीचिंग। सर आंसर केते हो 95 रो देखंतु ना सी एकेडमिकली बैकवर्ड शैक्षिक क्षेत्र में पछुआ। 96 सेमती आंसर हम देखंतु राज्य आईन और केंद्र आईन मध्य संघर्ष हेले कौन हुए ना एटा हम ए केंद्र आईन बलवत्तर रहे। 97 विदेशी पंजीपुती माने स्वाधीनता पूर्व भारतीय शिल्प प्रति कहीं आकृष्ट थे 97 एग्जाम कौन ना विपुल लाभर संभावना पाई द प्रोस्पेक्ट ऑफ ह्यूज प्रॉफिट। 98 देखिए 98 कौन अच्छी ना क्यों कार्य शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए ना हुज एक्टिविटी इज नॉट गाइडेड बाय टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल objectives। 98 डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल विद्यालय भित्तिभूमि उन्नति। 99 भारत में आईन शासन व्यवस्था क्यों माने प्रवर्तन करथिले हु डिड इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया को माने ना यार होची आंसर सी 99 ब्रिटिश। तो सामाजिक पाठ शिक्षादान रे क्यों पद्धति प्रत्यक्ष अनुभूति प्रदान करिथा 100। तो आंसर केते हो ना परिभ्रमण। सेमति जदि 101 नंबर क्वेश्चन देखिबा हमें व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिमन कमिशन। तो सिमन कमिशन केबे ना सिमन कमिशन हेतला 1928 मसे तो कोडा ना 1928 में सी। 102 केउंटी ऐतिहासिक घटना गुड़िक पुनतात्विक उत्स नुहे। तो 102 रे हम कोडा 102 रे स्क्रिप्चर्स आंसर हम ग्रंथ। केउंटी सामाजिक पाठ शिक्षादान परिसर भुक्त नुहे सामाजिक शिक्षादान परिसर भुक्त नुहे 103 तार आंसर केते हो ना डी सामाजिक घटनार पुनः प्रकाश संभावना प्रोस्पेक्टिव
ପରିବ୍ରାଜକ ଇବନ ବତୁତା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା? Where did the traveler Ivan Batuta come from? କୋଉଠି? ଶହେଚାର ହେଉଛି ଚାଇନା, ଚୀନ। କେଉଁମାନଙ୍କ ସୂଚକ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? 105 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉମାନଙ୍କର କୋଉଟା ଆନ୍ସର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହିଁ ସଠିକ ହବ। ସେମିତି 106 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 106ରେ କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? 106 ଆନ୍ସର ଯଦି କହିବା ଆମେ ବି determining the future from the past event। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ? 107 କୋଉଟା ନା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। 108 what was the designation of the village accountant during the sultanate? ସୁଲତାନେଟ ଦ୍ୱାରା କୋଉଟା? 108 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 108 ଭିତରେ ପଟୱାରୀ କି ମୁଆପଦମ ହବ, ସୋ ମେ ବି ପଟୱାରୀ ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ, ଏହା ସଠିକ ଆନ୍ସରଟା ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କୋଉଟା ହେଇପାରେ? 109 construction of which temple was completed by ଉଦିତ କେଶରୀ? କୋଉଟା? 109 ଯଦି ଆମେ କହିବା ନା ସେଟା ଉଦିତ କେଶରୀ ଯୋଉଟା କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ଡିଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ ୟଙ୍ଗ ଇଟାଲୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ? ୟଙ୍ଗ ଇଟାଲୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ମାଜିନି, କି ନା ମାଜିନି। 111 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, which is not related to the activity based teaching? activity based teaching ରେ କୋଉଟା ଯିବ ନା ଡି, learner objectives the learners works only, learner objectives the teachers work only। ସେମିତି 112 ଦେଖିବା, when did କେବେ ନା ଏଟା ବେଲଜିୟମ, when did Belgium declare her independence? କେବେ ମାନେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା? ବେଲଜିୟମ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା? ଏଟା ନା 1830 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି କେଉଁଠି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନୁହେଁ? 113 which is not the function of the pressure group to contest election? ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନୁହଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜୁ ଗୋପାଳଚାରୀ। ତାପରେ 115 ହେଉଛି ଆମର 115 ଯଦି ଦେଖିବା, ହୁ ଡିଡ୍ ବିଲ୍ଡ ଦ ଅମରାବତୀ ଫୋର୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା? କିଏ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? এটা সিম্পল কথা, আপনারা সময় জানিয়ে চড়গঙ্গ দেব। 116 মোগল শাসন কাଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ସିମ୍ପଲ, এটা ଆପଣ ସମୟ ଜାଣିଥିବେ କଟକଠାରେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କୋଉଠି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? 117 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଗିରିଟିକିରି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗିରିଟିକିରି। ତାପରେ ଯଦି 118 ନେକ୍ସଟ କୁହାଯିବ, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଦ ଲ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଦ ଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଏ ହେଉଛି ନା ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ। ତାପରେ 119 କେଉଁ ବିଲ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଗ୍ରିମ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? Which bill needs the prior sanction of the president for its introduction in the parliament? କୋଉ ବିଲ୍ ନା ଅର୍ଥ ବିଲ୍, যেটা কি ହେଉଛି ମନି ବିଲ୍। କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ଦିଗରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? କୋଉଟା? 120 ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, 120ରେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ଅଫ ପେରେଣ୍ଟ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି। କେଉଁଠି ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଏକ ଅଂଶ ନୁହଁ? এটা ହେଉଛି ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ବା ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ଯୋଉଟା ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏ ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, which one is used as a principal raw material for the generation of
पावर इन इंडिया कोटा 122 ना आंसर हम 122 जति हम चिंता करबा ए कोइला सेमती 123 कथा 100 वन्य प्राणी निरंतर अवक्षेप क्यों मानवीय कार्यकलाप मुख्यतः दायी 123 रही आंसर कह डी प्राकृतिक बासस्थान ध्वंस डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट भारत क्यों सर्वाधिक अशोधित तैल भंडार रही कौटी होची तैल भंडार ना 124 कथा आम देखा डी पश्चिम अपतट वेस्टर्न हस्पिटा कौटी ना आप जानते राजस्थान तो सेमती आप 125 कथा जो चिंता करवा निम्न वायुमंडल क्योंटी गैसटीर स्थान स्थान को और समय को विशेष परिवर्तन देखा जाए तो ये जदि क्वेश्चन जदि हमें देखिबा तो व्हिच गैस डज शो द सिग्निफिकेंट वेरिएशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम इन द लोअर एटमॉस्फेयर 125 कथा देखिबा तो मुझे डाउट जे रहा कथा नो एटा मे बी आर्गन एक मानचित्र रे केते तथ्य सन्निवेशित हेबो कहा ऊपर निर्भर करता है ऑन व्हाट डज डिपेंड द अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए मैप 124 जो चिंता करिया एटा ऑल ऑफ द एबव सब गुडा उपरोक्त देखो सब गुडी को केउंटी भारत रे वृष्टिपात सहित संपृक्त नुह एंटी साइक्लोन प्रतिप वातावर्त 128 जदि क्वेश्चन आम देखा 128 आंसर ना 128 आंसर कोटा देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल एटा हबो ए अंडमान एंड निकोबर निम्नतम मध्यरु केउडी प्राकृतिक मानचित्र अंतर्भुक्त नुह प्राकृतिक मानचित्र अंतर्भुक्त नुह 129 कोटा हबो एस्ट्रोनॉमिकल मैप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज इट्स ओरिजिन इन ओडिशा को नदी माने ओडिशा रो उत्पत्ति एटा समस्त आपण जानिथिबा बैतरणी नदी 131 क्वेश्चन यदि हम देखिबा व्हाट इज कॉल्ड द मोल्टेन रॉक बिलो द अर्थ सरफेस यदि हमें कहबा एटा आंसर एटा हो मैग्मा क्यों मेघ सहित घूर्णिझड़ संबंधित यदि हमें 132 नंबर क्वेश्चन का चिंता करवा विथ व्हिच क्लाउड इज द थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड आंसर नंबर सी कोलाहांडिया मेघ अक्षांश और द्राघिमा अध्ययन पाई क्यों पद्धति सर्वाधिक उपयोगी 133 कथा जो चिंता करवा मे बी इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन ए दुटा भीतर हो पारे कोटा पूरा 100% ठीक सेटा की आसला पर जणा पड़िबो 134 नंबर क्वेश्चन 134 वेयर इन इंडिया डू ओकर टेम्परेचर फॉरेस्ट भारत रो केउ ठारे नातिशीतोष्ण मंडलीय अरण्य देखा जाए 134 अपन समस्त चिंता करथिबे कोटा ना हिमालय 135 अत्यंत विरल और केतेक निर्दिष्ट स्थान देखा जाउथबा जीव प्रजाति को कौन कहा जाए ना विपदग्रस्त प्रजाति बा एंडेंजर्ड स्पीशीज केउंटी ओडिसा रे जलसेचन रो मुख्य उत्स 136 कथा जे कहबा केनाल केउ नदी उपत्यकाटी कोयलार दृष्टि गुरुत्वपूर्ण व्हिच रिवर वैली इज इंपोर्टेंट इन टर्म ऑफ कॉल 137 जदि आंसर कहबा दामोदर निम्नोक्त मध्यरु केउटी को ओडिसा रे हेंताळ वन कहा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द हेंताळ वन इन ओडिसा
130 କଥା କହିବା ଏଇଟା ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ପୃଥିବୀର ଚାପମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଅବଜରଭେସନ କମ୍ ଡିସ୍କସନ ମେଥଡ଼। 140 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହର ଦେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି? ସିମ୍ପଲ କଥା, 140 ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା এটা হব কোনটি ବି ନୁହେଁ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭବ୍। କେଉଁଟି ନଦୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସଞ୍ଚୟଜନିତ ଭୂମିରୂପ ନୁହେଁ? Which one is not a depositional feature associated with the river? 141 କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା ରିଭର ଟେରେସ୍। ଏ ହବ 41 ନାଇଁ 41 ସରି 41 ଏ ନୁହଁ, ଆମର 41 ର ତାର ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଲିଭ୍ସ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଭ୍ସ, ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରେଡ଼ିଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ? ସିମ୍ପଲ କଥା, 142 କୋଉଠି ନା ଆୟନୋସ୍ଫିୟର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 143 ଏଟା ଯଦି କୁହାଯିବ 143 ଆନ୍ସର, ଇଫ ପୁରୀ experiences high tide at 5 PM on any day, one will be the next high tide experience there। এটা জানেন যে 24 ঘন্টা 50 মিনিট পাখাপাখি পরে এটা মানে হয়, তো এটা অ্যান্সারটা হবো ডি 5 hour 52 মিনিট PM। যেহেতু এটা PM হচ্ছে নেক্সট 24 ঘন্টা পরে ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାଇଡ୍ ହବ। ଯେମିତି 144 ର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 144 କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା 144 ହଉଛି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? Which city has the longest day in the month of June? ମନ୍ଥ ଜୁନ୍ ଶୁରୁ করে ନା କଲକାତା, ଆନ୍ସର ହଉଛି କଲିକତା। 145 ର ଆନ୍ସର ହବ କେତେ ହବ ନା which କେଉଁ ଭୂକମ୍ପ ତରଙ୍ଗଟି ଗେଟନବର୍ଗ ଅସଙ୍ଗତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ମାନେ which seismic wave does move up to Gettysburg discontinuity? এটা হবো না কেতে না, এটা যে তরঙ্গর সেকেন্ড ওয়েভটা কোন হবো না এস সেকেন্ড ওয়েভ। 146 which one represents the earth's pattern on a part of it? 146 যদি आंसर देखिबा 146 ର आंसर হবো ম্যাপ ডি, মানচিত্র। 147 a how much does a nautical miles measure? nautical mile কেতে না এটা আপনারা সমঝ জানেন 1.852 কিলোমিটার, এটা আমার গোটে কিলোমিটার কো ହୁଏ মাইল যদি আমি দেখা করিবা। 148 এটা মানে অবস্থিতি দোষটি কেউ জড়িটি অসম্পৃক্ত। আপনারা এটা দেখুଛନ୍ତି এটা এবারটা ডেব্রিগড় ওয়াইল্ড সেঞ্চুরি, দেবগড় ନାହିଁ, এটা দেবগড় ওয়াইল্ড ସେଞ୍ଚୁରୀ ବରଗଡ଼ के जो ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ତାର ଯୋଉ ଇଏରେ ଅଛି। तो 149 आंसर 149 आंसर যদি কথা আমি চিন্তা করিবা আপনারা ভাবন্তু কোটা হবো। দেখন্তু which is the most important aid used in the teaching of regional geography? ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା এটা ରିଜନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି କଥା ହେଲେ ଆନ୍ସର ବି ଏଟଲାସ ର ରିଜନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଟଲାସରେ ପାଇପାରୁ। ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୂଗୋଳ କଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥାଏ ମ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ବି ସବୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର କଲି କି ଯଦି ଦେଖିବେ କୌଣସି କିଛି ମାନେ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ବି ମେ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆନ୍ସର କି ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥାଏ ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।